আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। কেমন আছো সবাই? আমি আশা করি ভালো আছো। বলি তো হাসবেন, আমি ভালো আছি। তো এর মধ্যে দিকে আরাজ দিলাম বড় মধ্যে সাইন ভিডিও নাম দিবো ইয়ার আগে গোয়া দাহারা ওটা দে। তো আরা এবারে লিখিন দে মানে মাই ক্লাস আর এ ক্লাস এর বাবু তো লিখিও। তো আর ক্লাস এর বাবু তো লিখিও मैंने लिखी write a paragraph लगा got paragraph रे about my class और class about using इस्तेमाल करो the ideas के ओकरे given below जैसे तू दिए जब इनला आइडिया करो की करो इस्तेमाल करो given below जैसे तू दिए जब आइडिया करो की करो इस्तेमाल करो तो यार देखिए which school do you go to हॉल स्कूल जो इसको हम लोग जरिया where is your school located तुम्हारा स्कूल का नाम सागा की which class do you attend हम क्लास में तुम्हें हाज़र हो फिर मैंने हम क्लास में उड़ो attend मैंने हाज़र हो मैंने रखा ना who is your class teacher तुम्हारा क्लास में मास्टर हम लोग तो is your class white or not और तुम्हारा क्लास में की बड़ा आने की बड़ा नहीं is your class air में or not कि तुम्हारा क्लास में नंबर की बेयर बोले लेकिन बोले is your class always clean तुम्हारा क्लास में की हमेशा सब तक नहीं है how many students are there in your class इंगला तुम्हारे क्लास में दे हुआ स्कूल में होने से शागिर्द के स्टूडेंट एरिया how many boys and girls are there in your school तुम्हारे स्कूल में दे मेला फोन होगा ना से मत फोन होगा सी ऐसे ऐसे रबर गुजार कर जिया स्टूडेंट या फोन आए हुए स्कूल में होगा ना से यार किंतु स्कूल में फोन की जरूरत है boys अब girl सिरागर हुई मेरा तो याद are you are they a student of a phone call there is a phone name hard working or lazy कि फोन में कोशिश करे ना कि ना करे ना क्या विषय करे at anything you want to say तुम हाँ तो जन होता है ना हाँ ये मेरे अशगरी बुझे जाओ तो ये ना तो किला पैराग्राफ सगर है और हम अपन यंतु वाटर कलर सगन साई वाटर कलर साई पैराग्राफ रे आसान साथ बुझे वाला go to मानी zone पावी zone इक्का zone बुझे में जाने होता located में तेजी दी था कौन बुझे में जाने होता चीज़ी तेजी दी बस का आसान नहीं आसे शी देने था कौन तेजी देने था कौन तो रेंगाल में बस कौन और बारने में शी दी तेजी दी दरा और पकड़ गरा से गरा देना डरने ना हरेंगे ना क्या स्थान है तेजी है स्थान है वो तो और तू उसे जो हलवा से ना आसे हलवा क्या मुझे भी बारे इंदिरा इधर तेजी है स्थान है वो शी है स्थान है वो मैं बुझाता और तू को मुगला से दे जी हमें तेजी है स्थान है नहीं वो जो दिशा और पकड़ क्या से गरा से इंदिरा स्कूल से इधर क्या स्थान है वो तेजी दी देने की मेरे में हरे इंदिरा अंगा से इधर क्या स्थान है तेजी है स्थान है वो मुझे जाना चाहता है सत उकलाप्पा ओके उकलाप्पा सत उकलाप्पा ठोन उकलाप्पा मोटा है मैं ठोन उकलाप्पा ठोन चीप न्यू नहीं ठोन लगा दे रीजन है बेताजी जगह यंगो जगह क्लास टीचर अटेंडेंस से आमा इन्होंने से क्लास क्या कौन मास्टर कौन early
early মানে লেমে খঞ্জ এটা আছে বইয়ের গলম মানে বালা বইয়ের গলি গরম তো ক্লেন মানে পেঞ্চা জ সাফ সুতরা helpful মানে akwai pedo মানে কি করেন akwai pedo কি করেন মদত করেন akwai razo মদত করেন বুঝলে জানা হতা লিখতে পারবে good at tozo khonzo কি bala good at tozo khonzo তাই আশা করি বুঝলে যাও তাই এর প্রতি গেলে আমরা জ্ঞাপনের সঙ্গে মনে জোনে সম্ভানো উনি বুঝে পারার ওয়াটি কি করে দিলে বাংলা দিয়ে দি তো জোনে তো জানো ওনে তো বুঝে যাও মাই ক্লাস দিলাম তো ইয়ন্তু মাই ক্লাস দিবা দে আর সলভ করে দিতে হন্নান এন পদ্ধতি গেলে হুইচ স্কুল ডু ইউ গো টু তুমি হর স্কুলে যাও তো এতলা ইয়ন্তু জব দি দে আই গো টু নাম্বার 2 বেসিক এডুকেশন হাই স্কুল এন হয়ে দিলাম তো একখান পুরো এতলা ইয়ন্তু কি দি ফুল স্টপ করে দি আর 2 নম্বর মাঝে সলভ করে দিতে হোয়ার ইজ ইউর স্কুল লোকেটেড মানে তোমার স্কুল হরে তাই এলে ইয়া হরদে it is located at South Uklapa Township Yangon region Yangon যেন কি উকলাপা জায়গা আছে নর্মদা আছে তো ইয়াবাদে ইয়ানো ফুরাই তো তারপর জলকে যদি হুইচ ক্লাস ডু ইউ অ্যাটেন্ড তুমি কোন ক্লাসের মধ্যে উড়ো I attend the section I উড়ি sectional A of grade 5 or জীবনে কি A আছে এই মধ্যে উড়ি এর তো দিলে ইয়ানো ফুরাই দাও তাহলে কি দিও কমারে আর দিও তারপর দিন তো আরকান জলকে যদি who is your class teacher তোমার ক্লাসের মাস্টার হন এন ভাই তো ইয়াবাদে মাই ক্লাস টিচার ইজ আর ক্লাসের মাস্টার দে ডলা টুজা ডলার দ টুজা ইয়ানো পুরা গই ইয়াবাদে ইজ ইউর ক্লাস হোয়াইট অর নট তোমার ক্লাস সঙ্গী হোয়াইট নাকি ডর নাকি সনো মাই ক্লাস ইজ হোয়াইট আর ক্লাস সন বড় ইয়ানো গই ইয়াবাদে ইজ ইউর ক্লাস early or not মানে তোমার ক্লাসের মধ্যে কি বই তৈরি করা নাকি না গলি এন হই তো এর দে মাই ক্লাস ইজ মানে early আর ক্লাসের মধ্যে কি কলা মাই ক্লাস ইজ early মানে আর ক্লাসের মধ্যে কি কলা বই আর গলি তো ইজ ইউর ক্লাস ওপেন ক্লিন মানে তোমার ক্লাস কি হামেশা সব থাকে না এসবে ইয়া দিও মাই ক্লাস ইজ অলওয়েজ ওপেন আর ক্লাস হামেশা সব থাকে ইয়াবাদ হাউ মেনি স্টুডেন্ট আর দেয়ার ইন ইউর ক্লাস এন হয়ে দি তো ইয়াবাদ দেয়ার আর 75 স্টুডেন্ট ইন মাই ক্লাস আর ক্লাসের মধ্যে 70 পর্যন্ত স্টুডেন্ট আছে দেয়ার ইয়াবাদ হাউ মেনি বয়েজ আর গার্লস are there in your class তোমার ক্লাসের মধ্যে মোট 30 আছে মেলা 50 আছে there are 30 boys এর 30 জন মোট 30 আছে and 45 girls হবে 40 জন কি আছে মেলা 50 আছে in my class আর ক্লাসের মধ্যে আশা করি আপনারা বুঝে যাচ্ছো ইয়াবাদ ইয়ন্তু সলভ দিতে are students hard work or not ফোননে কি কোশিশ করে নাকি না করে এন হয়রা সলভ দি the student are working ফোননে কি করে কোশিশ করে তো তারপর কিন্তু at anything হদে you wish to say মানে তো জেন হইতো না হয় আর কেন করে হ the classroom are helpful to each other
অন্য দরল্লা আর যেন ক্লাসরুম আছে ইয়ান বেশি জরুরত হেল্পফুল my class teacher is good আর ক্লাসের মাস্টার কো বালা at learning মানে কি আমাদের শিকাম মাদে ফান্না শিকাম মাদে আর ক্লাসের মাস্টার কো কি বালা সো তাল্লা I am happy learning lesson in my class আর এই সবক কলরে আই ক্লাসের মধ্যে খুশির সাথে কি করে পারি শিখে পারি আশা করি কেন করে বানা ইয়ানরে বুঝছো হাতা একখান পুরালে কি দন কমা দন এর অন্ততি গেলে পারমিশন মধ্যে বানাইম ইয়ারা পারমিশন মধ্যে বানাইম চন্ড ই আঠেং আর ক্লাস চন্ড ই আঠেং মানে কি আর ক্লাস ইয়ানা চন্ড দি আচ্ছে পড়িয়া আঠাড়ে চং আমি নিদো থবাদি আইনা সে আখরে কেম্পয়া যেন কি 18 2 নম্বরের স্কুল আছে নরমাদে যাই ইয়াবাদে চন্দি স্কুল হদে নন্দা সে yengondain data ji tong ukrapa mune duing techidi tong ukrapa mune hode nrmada se chandi school hode chandadi anda se ngadeng ema tayadi mani first class or a atteng jiba se made kangri udi chandai atteng bang siama di ar school siama wada se do la tuza firi hada dala tuza oi yabade chanda I satin kendi ar janni ki satin ken ase fanashi ke kamera ase nanda se chewendi mane ki badda malanya chanda I satan kendi ar kala sanda se fanashi ke kala sanda se lewing le thwa khondi ingala se balagori poyar kol gole anele batta dama bala boyar rafai chanda I atendi আর ক্লাস আছে মেড়ে তেনশিন্দি हमेशा की तक सब तक चंडाई अटे मा आर क्लास मध्ये चौंता चौंतु म्यादी इंगलदा से स्कूल मोरथवन मेलावन अकलदा से साचू दादी फन्नारे की करे कोशिश करे ये बात अटे न बता था अटे प म्यादी इंगलदा से ग्यामा क्लास फोन जो अकलदा से tayaw ezonore kui jadi mदद करे चंडो I अटेम्बा सियामा दी अतिम्पिया खोंदी आर दिवाने की स्कूल मास्टर से बार फन्नावरे की बाला टू जोंग अतला बोले रे चंडो दी आर दा से अटेंटेमा सालेला तियु याडागो प्योचुइंबादी आरादा से क्लास मध्ये उडिरे फन्नावरा वर्दे नरमदे बेशी खुशी साथे फन्नारा परे बेरिस तो ये नदति किला आशा करी बुझिबे जाओ ओनरा किसनो बुद्धि किला फसर करिबा अस्सलामु आलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।